Ayan siya guys, bali all about steak guys. Yan. Located po siya sa Ventura Street, 2nd block, Marisol Subdivision, Anguilla City. Yan. Maganda yung view niya guys. Yan. Ayan. Marami pong pasok guys. May libreng ano guys, unlimited. Ayan yung mga kasama ko guys. Ayun ang boss sir. Ayun si sir namin. Ayan. Sir Archie. Ayan. Slash supervisor slash. Ayan. Ayan po yung pinakamayaman. Ito po si ate. Ayan. Ayan pinaka-pogi. Ayan. Ano niluluto mo madam? Baka. Baka po. Paano mo niluluto yan nun madam? Ganito lang. Like this Oh, sige. Paano mo malalaman kung luto na yan? Pag kulay black na po. Ha? Pag mukhang ano na, chicharon. Bukod chicharon. Ayan. Pag gawa ko black,